अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र इकबाल पोर्चुगल से। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है कि अगर आप तुर्की से पोर्चुगल मूव होते हैं तो उसके की बेनिफिट्स क्या हैं। और आप जैसा कि मैं ख़ुद भी तुर्की के अंदर 4 साल रह के आया हूँ और मुझे पता है वहाँ पे बिज़नेस के क्या हालात हैं, मुझे पता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मुझे पता है वहाँ का लैंग्वेज बैरियर आपको कितना मुतासर करता है। और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर बिज़नेस का क्राइटेरिया बहुत टिपिकल है फॉर द फॉरेनर्स। तो इस हवाले से मैं आपको जैसे कि तुर्की और पोर्चुगल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मेरा स्पेशल टॉपिक है कि जो लोग तुर्की के अंदर आकर $2 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, या ऐसे लोग जो वहाँ पर आकर अपने स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं और आकर अपनी सारी फैमिली को लेके वहाँ बैठे हुए हैं, और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि वो कर रहे हैं और किससे आमदनी कमा रहे हैं, ऐसा सच कोई नहीं है। क्योंकि 4 साल मैं भी उधर रह गया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे बिजनेस करना कितना टफ है। और अगर आप वहाँ से पुर्तगाल मूव होते हैं तो पुर्तगाल में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, तुर्की के अंदर जिसके पास रेजिडेंट कार्ड है उसके लिए पुर्तगाल का वीज़ा लेना नहायत आसान है, उसके लिए बिज़नेस वीज़ा लेना नहायत आसान है। अगर किसी ने अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट फंड्स में जमा करवाए हुए हैं, जैसा कि आपको वो तुर्की इस वक्त इन्वेस्टमेंट में वो बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको यानी कि एज अ इस्लामिक बैंक कुछ कहते हैं कुवैत तुर्क, और जो अल बरका है वो आप एज अ इस्लामिक आपको ट्रीट करता है, और उसकी रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है, तो लिहाजा वो इस्लामिक फंड्स में आप शेयर्स खरीद लेते हैं, जो उससे प्रॉफिट होता है वो आपको आता है, और इससे आप पैसिव इनकम वीज़ा जिसको D7 कहते हैं वो ले सकते हैं। और उसके अलावा D8 वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सबसे बड़ा जो आपको एडवांटेज बताना चाह रहा हूँ, आज मेरा जो सेकंड टॉपिक वो है कि आप अगर तुर्की से फ़र्ज़ करें इधर मूव होते हैं तो बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1 बेनिफिट जो है ना, हाई क्वालिटी लाइफ है एंड सेफ्टी है। यानी कि तुर्की के अंदर जो है ना, अमंगस्ट ऑल द वर्ल्ड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि सेफ होने के साथ साथ ये आप फैमिलीज़ जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको बहुत वार्म वेलकम करता है। और ना कि सिर्फ सेफ है बल्कि इनके अगर आप रैंक चेक करें ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें भी टॉप प्रायोरिटी पे आता है। लिहाजा सेफ तो है ही, और उसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट देता है कि आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री देता है। सबसे बड़ी बात, ज़ाहिर है जो लोग तुर्की में रहते हैं वो मुझे ये सोच रहे होंगे कि तुर्की भी तो एजुकेशन फ्री देता है, लेकिन इधर आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लंच भी मिलता है, बच्चों को सारी सहूलियात मिलती हैं, बच्चों को फ्री बुक्स मिलती हैं, उसके साथ साथ बच्चों को हर माह एक स्कॉलरशिप की पेमेंट भी मिलती है, स्कॉलरशिप के कुछ पैसे भी मिलते हैं। लिहाजा पुर्तगाल में अगर आप आते हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है। ये तो बात हुई जो आपके बच्चे अंडर 12 ग्रेड पढ़ते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ, या 12 ग्रेड तक की ये मैं बात अभी की है। अब आगे हैं जो बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का क्या बेनिफिट है। जो भी बच्चा इधर पोर्चुगल में आके यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करेगा उसके लिए फ़ीस क्या है। नॉर्मली इधर नोवा लिस्बो यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, कैथोलिक लिस्बो यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, अलगाव में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पोर्तो में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में आती है। वहाँ पर अगर आपका बच्चा, अगर आप यहाँ उनको लेके आ जाते हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं तो उनकी फ़ीस 10-11 हज़ार यूरो है इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस। और आपका बच्चा कितनी फ़ीस देता है साल की? 700 यूरो, ओनली 700 यूरो वो सालाना फ़ीस पे करता है, और वो जाके वहाँ पर एडमिशन ले लेता है और हाई क्वालिटी एजुकेशन लेता है, और वर्ल्ड की मोस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी में। अब देखें तुर्की में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। और जब आप यहाँ पर आकर सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड ले लेते हैं पोर्चुगल का, और पुर्तगाल के यूरोप में होने के साथ साथ आप इतना तो आपका बच्चा 29 मुल्कों में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे कहीं भी पढ़ना चाहता है तो वो जाके वहाँ पढ़ सकता है। फ्री एजुकेशन है, फ्री। यहाँ तो फिर 700 यूरो देना पड़ता है। जर्मनी फ्री एजुकेशन आपको ऑफर करता है अगर आप यहाँ के रहायशी हैं।
تو لہٰذا آپ اگر صرف بچوں کی ایجوکیشن، پھر آپ نے سب سے بڑا دیکھیں ٹرکی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے $2 لاکھ کی، پھر آپ کو TRC ملنا ہے. یہاں آپ کچھ نہیں، بزنس ویزا لے سکتے ہیں. وہاں پہ 6-7 ہزار یورو اس کا کاسٹ آتی ہے بزنس ویزا. یہاں سے لائر ہائر کریں، لائر ہائر کر کے آپ اپنا بزنس ویزا لیں، آپ ساری فیملی کو یہاں موو کریں، ان کو یہاں پڑھائیں لکھائیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دلائیں. اور یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کا ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ ہے اس کے اوپر وہ ساری سہولیات موجود ہیں جو کہ ادھر کے نیشنل کو سہولیات موجود ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ فارنر ہے، یہ یبانجی ہے، جیسے کہ ترکش لوگ جو یبانجی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فارنر ہے، وہ رائٹس نہیں ملتے آپ کو وہاں پہ. وہ بالکل بھی آپ کو وہ عزت سے دیکھا نہیں جاتا اگر آپ خالی ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ پہ ہیں. تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ آل دا رائٹس آر ایکول. یہاں ایکویلٹی میں سارے لوگ چلتے ہیں. اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو یو آر دا نیشنل ہیئر. آپ ہر وہ سہولت اویل کر سکتے ہیں جو کہ ان کا پرتگیز نیشنل اپنی سہولیات حاصل کر سکتا ہے. ابھی میں نے صرف آج 2 بینیفٹ ہیں. نمبر 1 کہ یہ سیفسٹ کنٹری ہے. نمبر 2 آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشن فرینڈلی ہے. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ خالی ادھر نہیں، آپ اس کے 29-30 ملک جو اس کے یورپی یونین میں آتے ہیں کسی بھی جگہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے جو اب موو آن ہونا ہے اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے موو آن ہو اور ان کو ہائی کوالٹی ایجوکیشن دلائیں اور ان کے فیوچر کے لیے اور ان کی پڑھائی کے لیے ضرور سوچیں اور ضرور سوال کریں. کمنٹ باکس میں آپ مجھے لازمی کمنٹ کریں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سا اور انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اینڈ پہ کہ اگر کوئی بھی ایسا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، قطر کہیں سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے پورچوگل میں اور یہاں پر آ کے اپنا ٹور بک کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہم گئے ایک جگہ لسبن کے اندر، ایک ہیلی کاپٹر کی رائڈ موجود ہے جو کہ صرف اور صرف €100 ایچ ہے اور 3 بندے اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں. ایچ پرسن €100 ہے اور بہت ایکسیلنٹ رائڈ ہے. اینڈ پہ میں چھوٹی سی اس کو ویڈیو لگاؤں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہیلی کاپٹر کی رائڈ ہے. اگر کسی کو اس حوالے سے انفارمیشن چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ویسے کسی ٹور بک کرنا ہو، کسی نے لسبن گھومنا ہو، کسی نے الگاف کی بیچز دیکھنی ہو، اگر موسم جیسا کہ سمر شروع ہونے والا ہے اور بہت ادھر 72 ملین لوگوں نے لاسٹ ایئر وزٹ کیا تھا پورچوگل کو، یعنی کہ اتنی خوبصورت بیچز اور اتنی خوبصورت اس کے یعنی کہ ہیں لینڈسکیپنگ اور اتنی خوبصورت یہاں کا مناظر ہے کہ یہ پوری دنیا یہاں پہ کھینچی چلی جاتی ہے. صرف یورپ سے نہیں، امریکہ، کینیڈا اور ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. تو اگر آپ کو یہاں پہ کوئی ٹور بک کرنا ہے، اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی سہولت چاہیے، اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں. آپ میرے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ کو مزید انفارمیشن اور کچھ چاہیے ہو تو آپ میرا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تو آپ کو آنے والی آپ کو ویڈیو ملتی رہے. ابھی میں نے دوسری ویڈیو ڈالی ہے ترکی کے ٹاپک پہ. آگے میرا ٹاپک ترکی پہ ابھی چلے گا تو ترکی کے حوالے سے میں ویڈیو ڈالتا رہوں گا. ترکی سے جس بھی کسی میرے کلائنٹ نے کوئی انفارمیشن لینی ہو یا ویزے کے حوالے سے پوچھنا ہو وہ مجھے کال کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.